Bueno mga kaigsunan, semblante alang na sa ato nga balita sa panglawas. Sa unsa ka tinuod mga kaigsunan nga makabuta ang sobra nga mga pagkaon. Tinuod mga kaigsunan, ang explanation ni ini kung magkulang kita sa vitamin A, mao kini ang retinol. So ato kining sayron kung unsa man di ay ang mga pagkaon nga puno sa vitamin A sasama sa green leafy vegetables. So kining atsal, broccoli, carrots, cheese, itlog, isda, litos, liver, oyster, papaya, squash, potato, sweet potato o kining tomato mga kaigsuonan. So, kahibalo ba kamo nga ang mga bitamina o sustansya ang gikinahanglan para sa atong panglawas? So, kung wala or kulang na ka sa bitamina sa mga pagkaon ni sulod sa atong lawas, makabaton kita og pagpanghina sa atong resistensya, padulong kini sa pagabation sa atong lawas. Sumala sa pagtuon o sa survey nga ang taas nga pwesto sa panglawas bagay kini sa ato ang kaugalingon. So gumikan niini kasagaran adunay uban no nga magkulang-kulang na sa mga bitamina ug mga minerales sa atong lawas. Ang mga bitamina manggod bisan kon organic or natural nga sangkap ang puno kini sa amount sa nutrisyon nga ginhanglan kini sa mga hayop at halaman. So ang vitamins D ay kinahanglan sa atong lawas para sa lain-lain magdepende kini sa atong edad, sa atong timbang, sa atong katas-on og health condition nga giinom para ma-maintain ang atong kabaskog ug kahimsog layo kita sa mga sakit. So take note mga kaigsunan ha, lain-lain ang klase sa mga vitamins. Mao nang kailangan di ta mapili, lain-lain pa mga pagkaon ang atong kaunon. So mao kini ang ato ang bantayan. So number 1, kini nga vitamin A para kini sa atong mata. Ang mao nga bitamina nahimong responsable para sa klaro nato nga panan-aw o pa-maintain sa healthy body tissues ug sa atong pamanit. Kinahanglan usab nga normal ang sa atong mga bukog o overall function sa atong immune system nga kinahanglan mag-amping usab kita sa klase-klase nga mga sakit. So gawas ni ini ang nagpausa sa risgo sa prostate cancer o girekomenda nga multivitamins alang sa mga kalalakian. So importante din sa kanila ang vitamin A. So ang sources ni ini sasama sa atay, kining baka, itlog, isda, gatas o keso. Ang beta-carotene usab ang makuha dinhi sasama sa kamote, carrots, kalabasa, mangga o singkamas. Ang vitamin B complex usab mao kini ang B complex sa pamilya sa B vitamins nga nitabang sa atong lawas himong energy ang atong gikaon. Aduna say vitamin B complex nga adunay sulod nga vitamin B1, B6 o B12. So ang vitamin B1 mga kaigsuonan mao kini nga thiamine, mao kini importante sa kabaskog sa atong buhok, sa atong panit, sa atong mga muscles ug sa atong utok, lakip na sa atong mga nerves. So mukaon kita nan brown rice, soy milk, pakwan o kining pork chop. So di pala ingon nga di ta mo kaog baboy, kailangan mo kaon gihapon ta pero ato lang di lang kain nato daghanon. Ang vitamin B6 sa mga kaigsuonan mao kini sa best multivitamin gumikan kay nagpaubos kini sa risgo sa pagabaton og sakit sa kasing-kasing. So nakaproduce ang atong lawas og serotonin para maayo ang atong tulog. Usa kini ka neurotransmitter na makapa-improve sa atong tulog, sa atong gana sa pagkaon og alang sa good mood. So sa mga pikon, mga saputon didto na di ra masuko, kulang din sa vitamin B6. So gawas ni ining ang pagkaon og isda, pwede usab kining potatoes or makuha kini sa vitamin B complex pinaagi sa tableta. Ang vitamin B9 usab mga kaigsuonan mao kini ang bitamina sa folic acid nga nitabang sa pagbuo sa genetic material sa DNA sa usa ka tawo. So mao kini ang sources susama sa okra, spinach, singkamas, broccoli, orange o tomato juice, mga cereals, asparago o mga nakuha gikan sa folic acid, folate o ferrosulfate. So, pwede kita mangutana sa doktor, no? Kung kita ng anti-anemic vitamins, labi na kung ikaw nagbuntis. Samtang ang vitamin B12, mga kaigsunan, mao kini ang pinakaulahing nga vitamins nga nagpaubo sa risgo sa heart disease, sa risgo ni ini. So, giampingan ni itong mga nerve cells sa labi na bitaw kaning perminti ka na manhod, pangangalay, panginginig, o kaning bitang pagpitik-pitik sa imuhang heart. So, kinahanglan nga
paghimo na RBC kon red blood cells o DNA. So mao kini nga karne, gatas, itlog, cereals